आओ जीना सीखें। कहानी फ्रेंडशिप पार्ट 1। इरफान के वालिद का लाहौर से बहावलपुर तबादला हुआ तो पूरी फैमिली को ही बहावलपुर शिफ्ट होना पड़ा। इरफान और उसकी बहन आफिया के स्कूल का मसला भी सामने आया तो पापा ने ज़रूरी मालूमात लेकर एक स्कूल का इंतखाब कर लिया और यूं बच्चे स्कूल जाने लगे। इरफान छठी जमात का तालिब इल्म था। वो गुज़िश्ता 4 साल से लाहौर में ज़ेरे तालीम था। उसे अपना स्कूल बहुत पसंद था और उसके दोस्त भी काफ़ी तादाद में बन गए थे। अब उसे परेशानी थी कि न जाने नए लोग कैसे हों और उसे एडजस्ट करने में कितनी दिक्कत का सामना हो। आज उसका स्कूल में पहला दिन था। प्रीफेक्ट ने उसके कमरा जमात में पहुंचाया। घंटी की आवाज पर वो असेंबली के लिए ग्राउंड में आ गया। केजी जमात की असेंबली टर्न थी जो काफ़ी दिलचस्प थी। केजी जमात के बच्चे ही एंकरिंग के फराइज़ अंजाम दे रहे थे जो उसके लिए बिल्कुल एक नई बात थी। असेंबली के बाद वो अपनी कमरा जमात में आ गया। टीचर फाइजा उनकी जमात इंचार्ज थी। उसने बहुत शाइस्तगी से अपना तारुफ कराया और बच्चों के नुमाइंदे ने उसे वेलकम कहा और उसने एक बच्चे के साथ डेस्क और बेंच शेयर किया और इसके बाद रूटीन का क्लास वर्क शुरू हो गया। 2 पीरियड के बाद उसने नोटिस किया कि बच्चे बेशक कम हैं लेकिन काफ़ी तहजीब याफ्ता हैं और देखने में एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हैं, लेकिन इनकी आदतों में यकसानियत है। ब्रेक में उसे पता चला कि फरूख सुराइकी है, लेकिन इसकी उर्दू से बिल्कुल अंदाज़ा न हो रहा था। जबकि स्मैर क्रिश्चियन था, लेकिन इसमें भी और मुस्लिम बच्चों में किसी किस्म का भेदभाव नहीं था। गुले लाला पठान थी, लेकिन उसकी उर्दू भी बहुत साफ थी। इमरान इरफान का ये तजर्बा बिल्कुल नया था। इससे पहले वो जहाँ कहीं भी जाता था, बच्चों के नामों के साथ ज़ात बरादरी की पहचान हो जाती थी, लेकिन जब तक बच्चा खुद न बताए ये भी पता नहीं चलता था कि इसकी मादरी ज़बान क्या है। वैसे तो छठी जमात में कम बच्चे थे और सबकी आपस में अच्छी दोस्ती थी, लेकिन फिर भी इरफान की फरूख और उमर से ज़्यादा दोस्ती हो गई। इरफान और आफिया दोनों बहन भाई खुश थे, जिसकी वजह से मम्मा और पापा भी मुतमईन थे कि बच्चे आसानी से नए माहौल में एडजस्ट हो गए हैं। इरफान को खेल की भी ज़रूरत थी, तो पापा ने करीबी पार्क में फुटबॉल कोच से राब्ता किया तो पता चला कि वो मैट्रिक और एफएससी के लेवल के बच्चों की कोचिंग करता है। बच्चे क्रिकेट भी खेलते थे, लेकिन इनका कोई प्रॉपर कोच न था। पापा को तशवीश लाहक थी कि कोच की गैर मौजूदगी में कहीं बच्चों की लैंग्वेज खराब ना हो जाए, तो फिलहाल उन्होंने इरफान और आफिया को कराटे क्लास ज्वाइन करने का मशवरा दिया
اور دونوں بہن بھائیوں نے کراٹے کلاس جوائن کر لی۔ کراٹے کلاس میں جا کر پتہ چلا کہ وہاں سمیر اور گلے لالا بھی آتے ہیں، اور تھوڑے دنوں میں اس کے دوست فاروق نے بھی کراٹے کلب جوائن کر لیا۔ سیکھنے کا عمل کافی دلچسپ ہو گیا۔ عرفان کی بہن عافیہ کی فاروق اور سمیر کی بہن سے کافی دوستی ہو گئی، کیونکہ وہ بھی کراٹے کلب کی ممبر تھیں اور عافیہ ہی کی ہم عمر تھیں۔ عرفان اور اس کے والدین نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ان کے بچے لاہور کے مقابلے میں بہاولپور میں اتنا بھرپور اور کارآمد وقت گزاریں گے۔ جو سب سے اچھی بات تھی وہ یہ کہ بچے اسکولوں میں ہی ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھ کر آتے تھے، اور اختلاف کے باوجود وہ ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرتے تھے۔ عرفان اور عافیہ دونوں بہن بھائی صبح اسکول جاتے، عصر پڑھ کر کراٹے کلب جاتے، مغرب پڑھ کر اسکول کا ورک کرتے، اور 9 بجے ڈنر کے بعد مما اور پاپا کے ساتھ گپ شپ کرتے، ٹی وی دیکھتے، اور 10 بجے سونے کے لیے اپنے روم میں چلے جاتے۔ کراٹے کلب کے کوچ بہت سمجھدار تھے اور بچوں کی تربیت کا بھی بہت خیال رکھتے تھے۔ انہوں نے ایک دن بچوں سے پوچھا، کیا ان لوگوں نے کبھی گلزارِ صادق میں جا کر کوئی گیم کھیلی ہے؟ سمیر اور کچھ بچوں نے ہاتھ کھڑا کیا، لیکن زیادہ تر بچوں کے ہاتھ ڈاؤن ہی تھے۔ انہوں نے ایک پرمیشن لیٹر دیا اور کہا، جن بچوں کے والدین اس پر دستخط کر دیں گے وہ ان بچوں کو سنڈے کے دن گلزارِ صادق میں کاٹا ٹیکنیک کی پریکٹس کروائیں گے۔ بچوں، کاٹا ٹیکنیک ایک اس قسم کی ٹیکنیک ہے جس میں بچوں کو کمبائن کک لگانا، اسٹرائک کرنا اور ہولڈ کرنا، اور سٹینسز اور کچھ ایسی چیزیں سکھائی جاتی ہیں جو کہ بچے ایک دوسرے پہ اپنا ڈیفینس بھی کرتے ہیں اور کچھ بچے اسٹرائک بھی کرتے ہیں۔ بچوں، پہلی ایپیسوڈ یہیں ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ایپیسوڈ میں ہم فرینڈشپ کا حصہ مکمل کریں گے۔ آپ لوگوں کی توجہ کا بہت شکریہ۔